त्रैलो क्या नई कूलकू गाधई गली चिलो क्या साबुनु तेल ये लगई हेली ये सोला बातरा टोका जेते टुंगी मारती मोते गोरा देह मोर देखिबाकू खाली कल बोल नई पानी खल खल को बारी खिया नहीं गला मो नड़िया तेल को बारी खिया नहीं गला मो नड़िया तेल को बारी खिया नहीं गला मो नड़िया तेल रहो ये क्षुद्रतम कलाकार को उत्साहित करने खलिकोटर आगत मदन बाबू 51टी भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती तत्सहित सबिता नानी भौणी मोर 51टी भारतीय मुद्रा अधम गायक को प्रदान करने बेले पालिया महोदय को मोर बंधु जने 11टी भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती हाँ हाँ मुआ को जानि छिके केते टाका बोली कला मु कला जानि छि केते टाका बोली ना हरे आसीबा या तत्सहित पालिया महोदय को मध्य 51टी भारतीय मुद्रा प्रदान करलेनी गायक महोदय को एवं गायक महोदय को हां 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 अभय बाबू आज समस्त 51टी लखा भारतीय मुद्रा प्रदान करछंती सारे हां तमटी कहउथा मते टिके अधिया देबे काई कलो काई मोर कुटुंब बढ़ी जाय छथि कार मोर तमरा तो जेति कुटुंब सेति का बढ़िले केते बेले ना ना बढ़े चलछि ना कोन बढ़े चलछ तमे जानि ना मोठु कोन अधिका आ कोन बहु कुटुंबी होउछि कलाकार भितर मु मोर तीनटा चुली तमर तीनटा चुली ना हमर गोटे चुली बस सही कथा तमर तीनटा चुली कोन मोर जेमति तमे कोन जानि हमर गां लोक जानछन हां अच्छा तीनटा चुली करबा को किए कहउथला किए कहे मो मन रे करछि मु आ तो मन रे तो करछ पेंडल ऊपर के आबू को कहउछ भला देखो हे हां हां चालू तीनटा चुली हो न 10टा चुली हो भलो हला हम कलाकार मन गले रोसेबास करके दबा को खाइबा को चंचल हबा हमको दे दबो कोठै तीन घर कुनिया उपास कला तीनटा बादियो ए बायो ककु अकळ या तीन पाद भूमि दियण बोई गला पाताल दादा गला पाताल हे गला पाताल गला पाताल पाताल गला पाताल गला पाताल हे गला पाताल गला पाताल तीन चुली करिवनी ना सत्य जुगरे तीन पाद भूमि दान दला बड़ी वंश बुड़िला हां बापा खाली सेतिक नुह तीनटा बादियो बाद्य बायक को अकल होछि आज्ञा त्रिपटा बादियो सत हां त्रिपटा किंतु मो बायक कहूछु तमे काई त्रिपटा पकौन पकौन र र र ये तीन गला सत्य जुगरे त्रेतयारे तीन रे हां कला तीन जन गले वन को सीता या नेला रावण हे सीता नेला रावण हे सीता नेला रावण से होइराण रे से होइराण रे बे से होइराण रे से होइराण कला तीन जन गले आज्ञा वन को सीता नेला रावण तीनटा बाटर बाटोई हम हईराण जो तीनटा बाट थो से आम चिंता कले सेपटे बापर आरिकी माड़े जाकू बाट रास्ता एपटे सुना खेला को जाकू रास्ता तारी भीतर ये कंतेइला को आसिया पे बाट आम सेठी पचारले मु कहले आज्ञा कंतेइला जिया पे को आड़े बाट तेणु करी आज्ञा तीनटा बाटर बाटोई रो बापा बुद्धि बणा खाली सेतिके नुह लोकनाथ कर भली पुओ लिखिछन्ती आज्ञा ये जाईताई कथा नुह कोन कहले नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार रे जन्म आपण मानकर बापारे गायनाचार्य गायक रथन लोकनाथ कर तीनटा होछि पुओ अडुआ तेणु तीन बा भागुआली बेउसा गछ बंचई नाही रे बच्चा बंचई नाही रे बे
ବଞ୍ଚଇ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଯୁକ୍ତି ହେଲେନି ସେ କଳି ଲାଗୋଇ ଦାଦା କଳିଲା ଗଇରେ କଳିଲା ଗଇ ରେ ଏବେ କଳିଲା ଗଇ ରେ କଳିଲା ଗଇ ତିନିଟା ପଣ୍ଡିତ ବସିକି ଯେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କଳି ହଉ ତିନି ଭାଗୁଆଳି ବେଉସା ଗଛ ବଞ୍ଚିବ ତିନି ଜଣ ଭାଗୁଆଳି ହେଇକିରି ବାପାରେ ଫସଲ କରିବେ ସିଏ କହିବ ତୁ ପାଣି ମଡଉନୁ କହିଲା ସିଏ କହିବ ତୁ ମଡଉନୁ ତେଣୁ ଏଇମିତି କହିକି ଆଜ୍ଞା କେହି ପାଣି ମଡେଇବେନି ଗଛ ବଞ୍ଚିବନି ତେଣୁ ଇଏ ତିନି ଭାଗୁଆଳି ବେଉସା ଭଲ ନୁହଁ ଯଦି ଏକଥା ଭଲ ନୁହଁ ମତେ ଖାଲି କହିବ ରେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ବାବୁ ତମେ କାହିଁ ତିନି ଜଣ ଆଇଛ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଇସା ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ନବୁ କହୁନ ପଇସା ଆମର ଯେତିକି ବାଣ୍ଟିକି ନବୁ ତିନିରେ ଶୁଭ ଅଛି ହଉ ଯାହା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାମନେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମା ଆସିକିରି ବାପାର ଇଏ ବାୟକ ଏ ପାଳିଆ ଏବଂ ଗାୟକ ଏବଂ ଇଏ ପାଳିଆ ମହୋଦୟଙ୍କୁ 100 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଗ ସେ 100 ଟଙ୍କା ମୋ ଆଡେ ଥିଲେ ନଥା ମନ ପଡିବନି ଏଠୁ କଣ ଗୋଟେ ବେକାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମନ ପଡିବନି କେତେ ଲୋଭ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଯାହା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାମନେ ଝିଅ ପାଇଁ ମା ଆଜି ଦାନ କରୁଛି ମାର ସ୍ନେହ ମାର ଆଦରରେ ମାର ଆଦରରେ ମାର କୋମଳ ଡାକ କି ମଧୁର ମାର କୋମଳ ଡାକ କି ମଧୁର ରେ ଡାକ କି ମଧୁର ମାର କୋମଳ ଡାକ କି ମଧୁର ମାର କଥା ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜି ଝିଅ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛ ମା ଆଜି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜକୁ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଘରୁ ମା ପଳେଇବ ସେ ଘରଟା ଘର ନୁହଁ କହିଲା ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ବାପା ଧର୍ମରେ ବାପା ଅର୍ଜୁନ ବାରିକ ବୋଧେ କହିଲେ କହିଲା ମା ଥିଲା ଝିଅ ନୀତି ସେ ରନ୍ତା ଶାଶୁ ଥିବା ବହୁ ଶାଶୁଥିଲା ବହୁ ଘର ପୁରନ୍ତା ମା ଥିବା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଗେଲ ବର୍ଷର ଆଜି ଝିଅ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସତ ମା ଥିଲେ ଖୋଜନ୍ତାନି କହିଲେ ଇଏ ଭୋଜି ଭାତରୁ କଣ ମତେ ମିଳୁଛି ମୋ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଜୁଆଇଁ ଖାଇଲେ କି ନାଇଁ ମା ଖୋଜିବ ନା ତେଣୁ